Jorani kok panda nanya bagi nasing tongza kapang ni tak kok betul betul kapang yang sago tini jorani kok panda wo tini ni nangku mani kok tuma mani rok no sana ni bagi logio tong ang samir tini 27 tarik Jun 2025 bisi tini ni salmari wo kotor kok tuma saite uzak ni bisingo puya onar khukai theklayo je Tripura haste hapang ni bekhak tui sebo naite au aro kisa ke tlangi tongo jase tlangi hani hempano aba hino mangplikasi pheuka hanyo hai agi rogo sarkar ni chakri rok post office ti nok thangmani nokha phiaba o khebo hapang ni bekhakti panda khlai nai program mono stage ring chakri offer mani hai nukjaka jodio sanani thangkangke chakri ni offer hai je kaisa kotor yakpai abo tai ngi semanya ke aba hai rokno sarkar hapang ni bekhakti je stage ring tlang mani abno biri tolok ta jano phiaba haste hapang bekhakti obo kaisa borom ni wan sogai ya pharjagi tongo tini koktoma kasai phaika je haste ni montraka dr saha ni manjak mumbai tai agartala ni muktodar auditorium school education department rengnai khung tai sakham tai nukung hamkrai nai khung ni bekhakti soikok education department tai health department to total 222 jona no neira neichini eba 222 post ni posto o sebok yafarjakha tini pandawo offer yafarmani yagulo montrokra dr manik saha saikana rakha sabsutra kesekeneng krei ni bisingti bahike sarkar ni sebok rok no ruiman ba hapang ni sebok ruiman abono je kisajak bisi romuino aboni lamatei sebok rui phayo haste hapang engkai amno karibahai montrokra saka hapangni sebuk join demani ulo kendrote haste hapangni je scheme rok tongo abno chasamung rani bagino sebuk manai rok samung khlai thanani nangnai tamkhe tongkosong borok bo aboni bothai kaham mannai o salni pandawo manjakha montrokra karibo rengnai khungni alaida secretary Rabel Hemendra Kumar pulya tai madhyamik শিক্ষা তাই সমগ্র অভিযাননি সমগ্র শিক্ষা অভিযাননি হাস্তে স্কিমনি দাগিফাং এনসি শর্মা তাই জুদা জুদা আদংরক সেবকনি অফার ইয়াগো মাनै বেলাইখে খাকসাং জাখা 222 জনা ফিয়াবা 222 জনানি বিসিङ এসটি বসক মানখা তাকসজটি সরাই কক্তমা চিনিয়া পাওয়া সকপায়াখো নাইনাইনি চিন্তিনি ধুইতুজা কক্তমো মন্ত্রকরা সাইখানার মানে কগ্ন নির্বাচিত হয়েছে তাদের নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়েছে এবং এত ট্রান্সপারেন্সির মাধ্যমে তাদের যে চাকরির যে বন্দোবস্ত এখানে ত্রিপুরা সরকারের মাধ্যমে আমরা করতে পারছি এবং আগামী দিনও করব এবং তাদের যে কঠোর পরিশ্রম সেই কঠোর পরিশ্রমের জন্যই এই সফলতা এসছে এবং যারা আজকে এখানে 222 ক্যান্ডিডেট যারা অফার নিতে এসেছেন তাদেরকে আমি এবং তাদের সকলের পরিবারকে তাদের পুরো ফ্যামিলিকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যারা আগামী দিনে দপ্তরের বিভিন্ন দপ্তরে আজকে দুটো দপ্তরই এখানে এডুকেশন দপ্তর এবং হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার বিভিন্ন দপ্তরে যারা জয়েন করতে এসেছেন তাদেরকে আমি একটা কথাই বলবো যে জয়েনিং এর পর কেন্দ্রীয় সরকারের এবং রাজ্য সরকারের যে বিভিন্ন কর্মসূচি এবং সেগুলো কিভাবে বাস্তবায়িত করা হয় একটু কনসেন্ট্রেট করে আমার মনে হয় বাস্তবায়িত যদি করা যায় তবেই সাধারণ মানুষের সেটা কাজে আসবে আমরা অনেক সময় চাকরি পেলাম এটা যেন না হয় চাকরি আমরা তো মানুষের প্রতিনিধি খাবারে দাদা বুকসং অবকে মন্ত্রকরা ডক্টর মানি সানি কক নরখনাকা সেবক রুইনাই হাপাং কাহামকে সামুং খলাই তং হनै কক সাই খাতার মানি Tripura haste o simia barotha kotor tini kereng jot jagawo
rod jatra kai tong thok lai ma hai chini tripura hau bahanya kereng jagao rod kalyai bani bisingtei lukurong ni bisingo je puitu khanyarong ni bisingo khatung mani nukjakha tai baniya khanyarong ni bisingo kono hindu thuru khoni kere jotono baniya khlainai o tong thok jorao logi borlai mani nukjakha kereng jagao chini aphao bo haino or Agartala ono kaini kotor rod kai mani jaga nukjakha যেমন মঠ চমুনিনি ইসকন মন্দির গাই আরো বাহাইনো পূর্বাশা বসকাঙ্গ মানজাখা এমপি রাজীব ভট্টাচার্য মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মন্ত্রী টিঙ্কু রায়সংরক মানজাখা রথ ছনানি তাই মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা রথ ছকা মুঙ্গিয়া চাকমা ঘাট তো নিসিমি তেলিয়ামুরা আমনো কারিব হাইনো এমপি বিপ্লব কুমার দেব কাছাই ফাইকা জলাইবাড়ি বখাগ তাই অবাইকেন kereng jagao rod solaimani rod ni tiar manjakha Agartalani Jagannath Mondir obo haino o rod kaijakha rod ni kok sara thaka Agartalani Jiu Mondir ni simbo haino naithotoka sadujak rod rod ni yaphang kok to sai jo mano je Bolbhodro Subhadra tai Jagannath no tinai juda lama ko laimani bini kaya tinai omoni sekang rajano rogai kerong eba motai rajano rogai sisiti kai phema haikhaini agin sim kai phema geno oro kai mani rangchakni noksi bai sabsutra khlaijago tai borok kuthum lai nailayo melabo achugo aboni pore aro lud bo sarjago fol fokola kotei thali amno kari bahino dekhei soi mangkhang keno tong thogung manu hne hinjago kebo mayung rok bai rod cholayo korai rok bai abahai rok bo kereng jagang luk jago phiaba mayung rok bai rod cholaini tauti jorao belekhen jongjal kotor tinino kaisa kotor kaisa Madhya Pradesh na rod chonani hni thangtini mayung no tlangai DJ tam hni tamma bai khorang kotor khnawi mayung cover sawi thangmai do koktoma kasai phaika abto kaham hamia to koktoma tongsinani borok kobang gangke phiaba tini chengri jakha rod tai ulta rod bo ungui o rod jatra painai salchukuni ulo Ge ulta rod ni bisingti painai Agartala ni purba sawo iskon ni kaitham rod ongkhoka gai abakeno tongbaikha মন্ত্রী rok bo haino gai ania phawo je kok toma tongmani obo gai je tauno ro phungnani obo gai no phungnai ang naithokno thokte bike khurawo rod jatra সমani বিপ্লব এমপি বিপ্লব কুমার দেব আগিনি মন্ত্রীরা তাই টংখা মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়াবো হাইনো ফাইদিনাই যাই অব তিরিনি অ মাংফলি বকিসা রথ ছলাই মারো শ্রদ্ধা ভক্তি নিষ্ঠা রয়েছে 2018-তে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসার পর তারপর গিয়ে উদয়পুর মাতাবাড়ি কায়াকল্প ইনফ্রাস্ট্রাকচার পরিবর্তন হয়েছে তার আগে কমিটি ছিল আগরতলানি আমাদের সরকার আসার পর মুখ্যমন্ত্রী যার চেয়ারম্যান হয়ে মাতাবাড়িতে প্রসাদ প্রকল্পে 40 কোটি টাকা ব্যয়ে আজকে সুন্দর করে মাতাবাড়ির ইনফ্রাস্ট্রাকচার নির্মাণ হয়ে তৈরি হয়ে গেছে যখন দুনিয়া থেকে লোক মা তারকেশ্বরীর আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য আসে তখন সেই মন্দিরকে দেখে আশ্বস্ত এক সুন্দর মানসিকতা হয় और এই कार्यक्रमগুলো রথযাত্রা হোক দুর্গা পূজা হোক কালী পূজা হোক গণেশ পূজা হোক এই कार्यक्रमগুলোর মাধ্যমে আমরা এক সৌহার্দ্যপূর্ণ খাবানি তাহলে বুকুক চং তাবক আনি ইয়া ফাও গোबांमा অমাই বকক মাসক পয়জাক দङ যে ত্রিপুরা বাড়িও বাহানি করং জাগাও রথ যাত্রা কালি মানি ব নুকজাগি দङ যেমন খুমলুঙ্গ বাহানি কাইজাগো কাইসা মন্দির Gay awo haikai no गोबांमा जागाव काइमनि आपनो जों तर फुंनानै थाङानो उलो फियाबा जरानि कक पान्दाव ता फुंना सम बिया काइसे का आलादा प्रग्रामो नर फुंकाना गाय मुसरायो बाहाय तिनि भिडियो काइसे फाइसा पाइका आनिया फाव ताबक काइसे कत्तर कक्तमन्दर या फारनानि नांकुक माने तिनि नांसुक माने कक्तमा काइसांखा जों
o Tripura hano chini ni hilayo ba jengno o hani jotoni yapang hni bo hnai gosilayo abo haino teibo phaimani phiaba chini borokni je participation manjak mani aro yagremani belaikhe koreikhu aborok boro norok saijaman ang koyekjonani comments dokha chini Tiprasani chaya ngi tongmani chini Tiprasa yak sok yangi tongmani chini Tiprasa ungsug yangi tongmani okok ro sakake borok chaja gyango soi kok ongkha kok toma ongkha obono je chini bisingo yak sogi yangi tongmani जों nuhur yangi tongmani जों je saiman yangi tongmani aborokno information yang thungno sanani chini samu abuino chini borokni bisingo nongnaila u kok borok samahnya ta muti sitakna yakhu borok ha sanai tong hne kebo samahai soisoino chini borok to kamar sabok korei kumar sabok korei methor sabok korei ingke abahke nagi bubagrani molo borok na hamabanyo chini nogobo kintu chini aro tabok available ngi tong abar kebo obo sanai tongo tumuno 10 phayake ba atangner phayake jengno tak khamu hne abahaino kintu tabuk tongphano to asun khasijak hingkai chini bisingo takrei phaye nangkhablai na muti takna koreng hani tek takna koreng na langon jual hne jeng to snamlayo thino o je sorno takna to koreng nangnai godal to takna koreng nangnai ingke abahaino chini boroni bisingo gobangma koreng nango haikhaino chini je jemon Udaipurni motai nyok rogo bahaino motai ni samungo chini borok nas nanglia agi khe galim tongmani taw khe galim biang thangka ge chibri motayo kle garim tongho chini Tiprasa kintu tongkho huni simin nasiklai tongo obno tai tamkha aro borok bangri manno chini borok aboni chai tongong kebo khaya phiaba tini joda ko khayoi kebo khaya ko a samuno khlajen bagi chai tok laikha Tipra mothani sikla bedek TISF Tipra Indigenous Student Federation borokni bakhaktui tini West Tripura ni DM District Magistrate Dr. Bishal Kumar Dithaniwo jehetu bubagra mol paipruo o motai rokno naikolna bagai DM rokni yagono yafari kalangjak bani abuino Khoyarpur eba Puraton Agartala hni jago Kecham Agartala ni chibri motai nogo Tipra sarok je tongmoni ontai galim rok simi tabok tongo taske borok thibei kyangke eba borok kori kyangke a sirsiti baisi thangnai kya abno mothang narna bagini tabo a gana gini o samung tangnai rok je committee rok ar rogo chini borno khopnani bagi dabi khlajai tonglayo jodio salkia sekang Tipra mothani bakhaktino o je chibri motai jaga abo ADC area klayo a ADC area klaima baginai bono Belbari blogot langdi ni bo dabi khajai tonglai bani inkitu Khoyarpur block Khoyarpur constituency ono abo klai tongo ingkai abo kari bahanyo oskango kokbang laimani ingkai Khoyarpur ni a chibri motai tong hni se Khoyarpur ni bumung tabo kotorgi tong kaham kintu aboni gana ono hospital ke kosok kusum kethei kaba tongo abo bai gana khata khaji ni kokbang lai kaisa abo tongo haibano sarkar je diise namano to nolai baiya gabon taktam khatirani abo to bong byapar kintu tinini je DM ni sane thalmangkai chibri motai ter a tero chini borok nobo participation maranai sarkar chini borok bahaino je aro buino help khlanya bagi help desk kebo motai rena thangang ke borno jota boroto nani borokni ko tong thai rena ni borokni je motai ni raja sanani baksa motai rena thangka ke lama dek jora guriwi o lama motai rena rok no roi kholmui ma phaikya sibri motai sogiya am hairok ngi tongbayo baksa gobang ma podre podong borok gobang ke aborokno help khanya bagi chini borokni bahaino kaisa help desk yang ke ba arani je volunteers aro bochin borok ma danai nei dabi sane jaikha TISF obo nangjak mani janor khnai jaiji chini tinini OSDM ni thaniwo deputation rimani TISF ni kokmano thumitu mani nai nai o mangpli abun pore sejinor ni comments bung apil khaika je aro volunteer bo TISF phanong to Tiprasana tongna nangnai kumutiu Tiprasana tongna nangnai te plus help desk TISF ni kai help desk khuljangnai DM rabon ti salai katang ga amuni full power tabu DM ni oro ni khana ga jeng sonjay ga kok sang parewo jeng DM phai mala phai ka DM babon saka abo bela nangmani kok tangi nor kha kriong nai ba in saka bo songno jeng salai nai saka bo chini nama rok naro kha angka bo tabu oro ni main chairman kai o jaga ni MLA bai bo kok salai jeng pumuti udanai bo MLA tabo Khoyarpur ni MLA Roton Chakraborty ongna Bobby Yago, Unga Bini bought from the Kumuti Onai, Kumuti was no Danan Bagi Boko Saitong Saga, Tanga, Simon Nanga Kumuti Habu, Tamo Kacholi Tong, Tamo Process Tong, Baki Melong Tong, Sunchina Nango, Tanga Tip
government je norok ni bisingo to tak to di pramot kan bising ni bedek no blana di pramot of paimani to asu salmari lai thaka norok je tini si norok odaga san payu asu salmari sab ora handle khai dong eba tangai norok bawon khlai tini office khanya na amoni region tamo asuk nagele saimia ba jungnai tongka 40% sungbu khachi thango keba sangya ba oja sungnugo je bonon borong rok mang sungnugo 20% nugia singapur sung chai tongmani ba takalai tabongga jung dm direct face to face malai kok sanan ma bhaikya tangi chonjai tangi ba nukan tia se bakungma chondero ba tangi meeting rok khaka kok salaka kaise kumuti rok khalaka singapur ti saiman thanga je ate hate process choli tongo sung saimia corruption rong tongo bui rok phaigang ga buino kaham ke naya rok sini mondir rok rang sanlayo o lain besar rok rang rok mangi rok kemalayo sini borong ate hekengma allegations rong tongo government ni jung dm phai malaka je jung kumuti o dana nangnai kumuti bahage chalai tong bahai process choli tong puja khanya ke tamo isong tong singapur saimana nangnai saimang ga je problem saimang ga je solve khanya ni lembai jung tini kumuti habne bage dm ne phai saka request khaika bo kumuti bagi salainya saka bat jone help desk tabo ang lukulong kabumung tongnai je jini tia semi bo khoduite help desk tongna nang tongnai melawa nor je kono problem khai jing phai contact khaiman nai o jaga melawa tongnai help desk abo to je sani pano naikani unko na jaga to kono ni ne ani kire jodi ara naikani khaja ke tong kai nor alada ba be tangai abo no diman khlainya ni nang kono karon da tong kono kaisa harassment ba kono problem da tong a jaga haini pagi to nor a jaga o ini help khanya ni pagi kin chini je tiprasarok ni bisingo kaisa help khanya ni pagi jan nor aba haike bound khlai khanya nang ka ke sai kana bo sana bo ini masih ya dia mau so kabangni tautai bukuk chong haike TISF rong yo sang rok namai abon rok thakeno aboni success phaijai hingkai kabangni tautai bukuk chong ang tabung no je kubuni juda sepsap ni kok no sanani gakai obo kaise important ngi tongo sin borok ni kabang kok no nijini sakbai thangni documents krai PRTC ST voter ID hingkai citizenship card orni Aadhaar card PAN card abhairok ge abo tongkhang kangke jeng sarkari facilities sepsabno nahari mano hingkai aborno khayani bagino jeng jalo kalai tongbayo jagani kagos khlai meang thango bufani jaga bosabagle meang thango abai ration card rok akor belai khe jeng jalo kalai jayo aboi aborno khlaijani belai khe nango neyo wan sogei sarkarni bakhakti ko dharti abba janjati hiniai kaisa scheme khlaijak mani a scheme rogo tungno nong para gana gini rok khlaio hni khana kangke nor kitsa khlaina habai jadi কিন্তু khana o panda kaka khana thangnai amhaya salsa sekang পঞ্চায়েত দগ থাঙै বা যে অফিসে আ পান্ডা খাইজাকনাই আবনি গানা গিনি ও থাঙै আ অফিস नि स्टाफ रगै सालायनाय दि ताम ताम डकुमेन्ट तुमना नां ताम ताम जेरक्स खाइरेना नां सकां बारि आरो खांके आदिनो रजागु सक्सेस अब हाइपान ओङै मानो आबगै नर सकां बारिया काम खादि सिन बरक बेलाय लेतां 10 ता हनि सकां गाके बुइखे 8 ता 9 ता फायो जोंका 10 ता हनि प्रग्राम फलाका इनको 11 ता संखनाय अब हाइरक सिनि लेट ओङै दङ आबगै जों सामुंकमा उसलुइ दङ गचिना तमुं लयनो याकारै जरा बेबाक्सा सामुखाय नांनाय माहाय जों जदि खना जदि दारति आबा प्रग्राम नंनि जे सर्टिफिकेट खायनि प्रग्राम खना आङै तखे तिनि दिनो सरकारि अफिस थाङैनाय आ लवाजिने अफिस आ जागाव थाङै खोज खायदि तिनिनो कागजके आ दिनो माननाय डेलिभारि आबा हेरो कासे सेबसाबुङै मानो हिंगे अब बेलाखे नांमानि तामनि हिंबा अ डकुमेन्ट्स दंमान बिसिंति सिनि जे अस्तित्व सिनि सिनि मंगलाय ओङै थांसेनाय आगिनि बुरा रखा सायदेबा आंसे तंग फाइमानि आनि जागा अरताय साबो सेकपायनानि नै किन्तु सरकार आबाहाया ताबो गणतन्त्र फाइका आगि राजतन्त्र तंफुरपानोसे बुवाग्रा बीर बिक्रम किशोर मानिक किन्तु अनेक आबाहायरक सिस्टेम खालायनाखा पन्चायत सिस्टेम रक ताबो चिन बररकनि आबाहाय बियाल ओंखाके जों सरकारनि सेबसाब मायांनाय बयनि खायरकमानि तिनि मानानो खामानानो सनि मायांनाय सरकारनि जदि सेबसाब मानांखाके दिनाबो तंनाय नांनाय नरक खालाय जाबायदि ताई अब चिनि पार्टी सरकार करै आमहायरकनि रग थांयरता तंबाय जादि मानथाय जतनिन दङ अधिकार अमनति करं करं जागा खाइजाकमानि हाय तिनि मांप्लि कासे फाइका मुंगिया कामि ओ उत्तर महारानी स्कुल खनायदि मन्त्री विकास निमान बुंबाय अ पान्दा बक इसा सौजाखाबा अ मांप्लि
শাহজাদপুর বাজার মাঠের মধ্যে আজকে আমাদের তেলিয়ামুড়া সাব ডিভিশন উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্নটা পিএম যোগা আজকে এখানে শিবির করা হয়েছে। বিভিন্ন কার্ড ইস্যু হয়েছে, পিআরটিসি, এসডি কার্ড, ম্যারেজ সার্টিফিকেট, বার্থ সার্টিফিকেট এবং আধার, বিভিন্ন ডকুমেন্টস, এসডি কার্ড, ইনকাম সার্টিফিকেট, বিভিন্ন ডকুমেন্টস আজকে দেওয়া হয়েছে। আমাদের যারা ছাত্রছাত্রীরা যে সরকারের যে সুযোগ সুবিধাগুলি দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের এসটি কার্ড, পিআরটিসি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। তার জন্য আজকে আমাদের এসডিএমকে আমি ধন্যবাদ জানাই, তেলিয়ামুড়া এসডিএম সাহেবকে। ওনার যে প্রসেসটায় আজকে তেলিয়ামুড়া সাব ডিভিশনের উদ্যোগে সারা জায়গার মধ্যে আজকে আমাদের জনজাতিদের যে এসটি কার্ড, বিভিন্ন সরকারের সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে যে কার্ডগুলো, ডকুমেন্টগুলি দরকার প্রয়োজন আজকে দেওয়া হয়েছে। আগামী দিন এই সাব ডিভিশনে যত আমাদের জনজাতিরা আছে জিরো করবে উনি, কারণ যে কোনো সরকারের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের ডকুমেন্টস ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাগে। যদি সরকারের সুযোগ সুবিধা না থাকে কোনো কিছুই সুযোগগুলি পৌঁছে দেওয়া যায় না। তার জন্য আজকে অনেক কিছু দেওয়া হয়েছে, এখানে পিআরটিসি, এসটি কার্ড, অনেক কিছু ডকুমেন্ট দেওয়া হয়েছে। আগামী দিন এটা জারি থাকবে। আমাদের জনজাতিরা আছে জিরো করবে উনি, কারণ যে কোনো সরকারের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার Khabari tautai bukuk chong tai kaisa no bagi bagi information kaham kaisa rowana Election Commission of India ECI ni bekhakti kaisa kotor tai nangkumani yapri romani no noro sanai total রাজনীতি বদল गोबां ma tongmani bisingo 345 ta রাজনীতি বদল logno je borni unko mungo registration tongmani borno unko batil khlaini baginai kok sapkha Election Commission of India total 345 एबा थामब्रा ब्रैजिबा इनके इलेक्शन कमिशन नि बखाखि साखलाय जाखा अ बदलक कुनु नेशनल एबा हास्ते बेरेमनि इनको कुनु इलेक्शन बरक बाताय लिया ताई कमिशन नि बखाखि वाइरे वाइ बरनो केरं रायजानो रगैनाय बरनि जे कक रना तंगमानि करंगैना तंगमानि आबरनो सुबुंफायनि बागैनाय बदलक बाय करंनानि नायमा फानो गोबां कुक बदलनो borok bai malai manliya keo kereng phai manliya sarkar bekakti bo kereng lama manliya abagai borni amno choli liya nei nai tai pher keri hanyo bumung simi rastri bodol ngi tongai lap keri nei sarkarni registration puila abnoto registration bondo mothak rakha election commission ni kokchap mungo thungrung bodol ni je sab sutra tai je kekruk samung khrai nargi tongmani okok rokno narna bagino o yapri khairjaka hnai election commission bukhaktei saimankha kaisa information sini bedek ni bisingtui parikai election commission ni okok maniaglono tini IPFT party takarjola divisional committee ni bukhaktei kokchamung panda songsajakha tai IPFT takarjola ni divisional committee khai khawi rejak phika Ngay pandaw manjaka IPFT party ni GS tai Montri Suklacharan Nuatia ngay tongkha engko IPFT youth IPFT ni president Vikas Debarmano khobai juda adong rok nainedi chin thumu chobjak trini kok kata khlai committee khajakna IPFT division committee youth IPFT division committee ini program channel sekango nakar sanu rot jatrani para tripurani bisingo obo saitya bidhan sabha ni bisingo obo takarjola bidhan sabha kendra 1 number chini tripurasani সংখ্যা মেজরিটি বাকি 59টা বিধানসভা কেন্দ্র আর অঙ্কায় 80%, 85%, 70%, 75% আবহাওয়া চিনি বরফ বাকি অঙ্কায় তুলি বরফ টাকারজলা বিধানসভা কেন্দ্র অঙ্কায় একদম সোয়াই চিনি বরফনি বিধানসভা কেন্দ্র
Sini Boromanang Sarensi Deporma, Ora Takarjola Bidansabha Kendra Libo, Bo 2018 MLA Angka, IPA Tini Bahino, 9 জন প্রার্থী সিংহ 8 জন এমএলএ অংখা 2 জন ক্যাবিনেট মিনিস্টার 2018 শুধু সামন্তাংনানি সুযোগ মাত্র yang 19-20 corona virus ni lockdown khorok sabe kharasan nak ni nakalai malaya 2 বছর করোনা ভাইরাস ni মহামারী নিও যতন জানি যা লাংনানা বাসের নানে বাগে কিরি লাই নওনি নকলাই মালাইয়া সরকারি প্রোগ্রাম বহিন আচ্ছা মেজর প্রোগ্রাম করে তারপরে ফোন ক্যাবিনেট ও সুনিসারেন্সি দেপরমা হাফ পাইমানে পড়ে এডিসিনো আপগ্রেডেশন খাইনানে বাগে 125তম ভারতনি সংবিধান আইন সংশোধন খাইয়ে যে চংতাবক এডিসি মানজাক অপনো তাই গিসা পাওয়ার বারের নানি সামং বারের নানি সিট বারের নানি আপনি আইন যখন 2019 ফাইকা কাঙ্কাই ত্রিপুরানি ক্যাবিনেট অব পাস খাইজাখা TTAADC Tripura Tribal Area Autonomous District Council na Tripura Territorial Council খাইনানি বাগে ক্যাবিনেট পাস খাই রাখা তাবক এডিসি নি 28টা সিট দङ রাজ্যপাল মনোনীত 2টা হাঙ্কাকা 30টা সিট অনলাই 50টা 14টা তাবক দপ্তর কমানে অব প্রায় 42টা দপ্তর এডিসি ইয়াগো সরকারনি তাই এডিসি নি যে নমিনক্লেচার অবলম্ব মডিফিকেশন খাই সংবিধান সংশোধন খাই এডিসি নি অথরিটি নি থানিব পাওয়ার বারের নালে বাগৈ অবনে আইন তখন প্রায় গভর্নর সাইন খাইয়ে পার্লামেন্টের রহরকা পার্লামেন্টনি এক্সামিন কমিটি Engkai nukhra IPFT party takarjola division committee khamani pandani kisa mangpli obni yagulo tabok ania phawo je kok tuma obongke BJP जनजाति मोर्चा tabok bo kha kheme yakho je Sudip Rai Bormon tamangei ambasawo je Adibasi Congress Ognoti Pandawo boroni sago sotoi kok roksa Adibasi rok mane no Tripura ke Tiprasarok engkai bhatarong ke जनजाति इंके बरनि बागै बाहायके आसे खुक सिद्रा साइमान जे जागाव 12 थाकतर इ सरकार राष्ट्र बख्र खाइ जागाव जत्तनि भारतनि पुइला जे बरक बनसे इंको जनजाति बसुंनि खरकसानो रजाक नों बरनि सागो सतैमानि कग्रतै पिरित उंके नों खरकसा बरनो लासिरमानि कालाया दा अमाके लासिरै तंनाय बररक दफाबै दफानो वालायरव दफाय दफानो सेजारव सेलेंरव आबन बागै अमाहाय बरनो कामियो ताकार देहनिनो तिनि खोख्यांका मान्दै BJP मण्डलनि प्रेसिडेंट अभिजित देबबर्मा ताई टंखा जनजाति मोर्चानि सेक्रेटारि बाहायनो उपेन्द्र देबबर्मा ओरेलिओ मानजाखा गोबांमा बिबदलनि आदौ रक और मान्दाइनि गरमनि स्टेडियामनि सिमी हस्पिटाल जरा हिमबत खलायै कुसो खरां कतर खेती सालायखा खरांजादि BJP जनजाति मोर्चानि कक चिनी जे कायसा बिक्षोभ रैली अबनो जे कयेकदिन सिगां जे आम्बासा टाउन हल कांग्रेसनि MLA सुदीप राय बर्मन जे बंगनि जा आदिवासी कांग्रेसनि जे प्रोग्राम जे कायसा कक सिलचामुं जे कक सिलचामुं खा जे त्रिपुरा सानि सागाव नाकि सुदैरु कक दिनै ब आदागो कक तिसाका बिनो कक तिसामानि नन रिगिनो जों दिनै चिनि मान्दाय मनलङै जों बिनि उपरि बिक्षोभ मिছিল खायो नायदि जों खरकसा MLA होननानै बरक जेहेतु जों गणतन्त्र देश दङ जात पात न जुदि बरक जुदि राजनीति खायतो हांखाय अब बेलायो चाया राजनीति खायतो कोनो जात न ब जुदि उमसुके चिकन खाय जुदि ब सायतो हांखाय
অবনি চাই ও সংসার যে বরক চিকন হনজানাই বরক অবাহাই বরক তাই দুনিয়া চিংনুগিয়া আবনো তিনি প্রমাণ সুদির বাই বর্মন যে সিনি ত্রিপুরাসা সিনি কুংথাই বারানো যে এসটি হনজানাই রংনো যে সাকাও বিজেপি রক সতুই হনি সামনে বরংনি সাকাও সতুই মানে ও বেলাই নাচিনো চিনাক आं अबनि बागै दिनै अ सुदीप्राय बर्मन जे खरगसा एमएलए कांग्रेसनि एमएलए आंनि बनो सानामजुं सिनि देशनि राष्ट्रपति माने तम सिनि सोकां पुलेनि जे बरक हनजाइन देशनि बबो खरगसा एसटी जनजातिनि बरक द्रौपदी मुर्मुजी अबहाय बर्मसु जे बतिनि सेलें जाखा जे एसटी नंसाकाओ ब सतुइ रो माने ग सिनि देशनि जे संविधाननि जे प्रधान तंनाय राष्ट्रपति बिनि उपरे सदुइ रोहनि असाय माने क अबायो गाचे उदाहरण सहित क्या आबन बागे बेलाय नासिलि माने अब बेलाय कक बेनमो जात पात तुइ दिनै बरक जाव बाहागे राजनीति खाइ दंगने विशेष खाइ सिनि टिपरासान उपरे जे सिनो अबाके सेलेंगे जे साइ दंगने सिनि टिपरासान जरा एकबारे निचो तलाय खिकलाय दिनै जे साइ दंगने आ बेलाय सेलें मुंगाबो बेलाय सेलेंगुसों आबनि बागे द जों बिनि जाव सामाने ककनो बिनि सेलें माने ककनो दिनो जों दिनै मानदाय मण्डल लेंगै चीन भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चा आंगै जों टिपरासारक बिनि उपरे बिखुम मिছিল खाय जों आबनि बागै सानामो जों फाइनाय दिनो जों अबाहागे पंनो जों दिनै सानामो जों अबाहाय बरक जारा सानाय रंनो चीन टिपरासा जारा तंनाय रंनो आं सानामो जों दिनै अबाहागे जों राजनीति थंगै जाते पद कांग्रेस 35 बছর सीपीएम 35 बছর अबाहागे थंगै जों चीन टिपरासा रंनो जेबोबे अबाहागे जों उमसे तला खेलाय लांगा दिनै हाइबो बंनि कंनो अबाहागे तला खेलाय कारण दिनै जों दिनै अबाहाय तला खेलगौ आबन बागै सिनि जारा भेस गाय सिन टिपरासा रंनो आं सानामो जों आं अनुरोध खायो अमहाय बरंनो जों सिनि विशेष खाय सिनि एडीसी एरिया टिपरासा एरिया ओ जि सानानि बिसिंगो दानानि कग्या टिपरासानो फालै जागाब्र कांग्रेसनि आबलो आगे खनाका थाबलं हागरो खलायजामानि समनो फालै जागा टिपरासानो फालै जागा सीपीएम नि आमालो रोनाय गरीबेर सरकार हमां टिपरासान फालवां जों दिनै अ जागा सहैया आबनि बागै अबाहाय सेलें राजनीति ता खलाय दं जों टिपरासा जतन थानसा खाबरि तावदे बुखुक सं ओके बीजेपी कक केबा सीपीआईएम नि बखाक्तै बीजेपी रंगे तो कक्सिल जाका कांग्रेस व सीपीआईएम न ताबुक सीपीआईएम के बीजेपी न कक्सिल जावो जे मन्त्री अक्रा ताबुकनि केरं रायजानो ब नागिमान्या फियाबा केरं रायजा जतनि बागै सिनामजाक ब साइमेन्या तामनि हिनबा भारतनि संविधान जत बरकनि बागै ताई भारतनि संविधान साव हनैनो ताबुक विरोधी दल मानो बरक खरांति साव फियाबा आबनो तिसाना रिया ताबुनि मन्त्री अक्रा बनो स्वराष्ट्र मन्त्री ताई बनो विचारपति ङै कक साइटं खाने कक्सिल जाका एलओपि एबा हापां फातार बदलनि अजा ताई त्रिपुरा स्टेट पार्टी नि सेक्रेटारि जितेन्द्र चौधरी खानाय जे बिनि कक्सिल जामाने तिनि जोगेन्द्र नगर रतन दास नि नग कासे पान्दाव थाङै कक्सिल जामाने ककम थुनरे बसकाङो जोगेन्द्र नगरेर विद्यासागर एलाका गत 22 तारिख रात्रिबेला এখানে একটা ঘটনা হয়েছে বললে বোধহয় ভুল হবে একটা ঘটনা সংগঠিত করানো হয়েছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি যে প্রায়শই বলেন ত্রিপুরা সব দিক থেকে মডেল রাজ্যে উপনীত হয়ে গেছে উন্নয়ন আইন শৃঙ্খলা মানুষের যে গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করে ইত্যাদি দিক থেকে এটা যে ঠিক তার বিপরীত যে আরো অনেকগুলি ঘটনার সাথে এই 22 তারিখ এই বিদ্যাসাগর এলাকাতে গত এই সেদিন রাতে যা হয়েছে এটা অন্যতম আরেকটি নমুনা ঘটনা কি সেদিন দিনের বেলা এখানে একজন এই বাড়ির সদস্য তিনি একটু অসুস্থ তিনি আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী তো স্বাভাবিক যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী হিসাবে তারা গণতান্ত্রিক নারী সমিতি করেন তাদের সহযোগী কমরেডরা খোঁজখবর রাখেন এবং সেই সুবাদে সংগঠনের কাজকর্ম তারা চালান তারা এসেছিলেন এখানে এবং এখন এই এলাকার যিনি
আমাদের পার্টির লোকাল সেক্রেটারি, সেও হলো একজন মহিলা। আমাদের এক সময়কার যে ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের রাজ্য সভানেত্রী নীলাঞ্জনা রায়, আইনজীবী, সবাই চেনে। নীলাঞ্জনা রায়ও আসছিল এখানে। কেন নীলাঞ্জনা রায় এখানে আসলো? কেন নারী সমিতির অন্যান্য সদস্যরা এই বাড়িতে আসলো? এটা যেন এরকম ত্রিপুরা রাজ্যটা এটা কোনো একটা স্বাধীন দেশের একটা অঙ্গরাজ্য না, এটা বিজেপি তাদের জমিদারি। তাদের জমিদারিতে এই দেশের নাগরিকরা তাদের খুশি অনুযায়ী, তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী তারা কোনো বাড়িতে যেতে পারবেন না, এবং সে বাড়িতে গেলেও কোনো কথাবার্তা বললে পরে বিজেপির স্যাংশন নিয়ে, অনুমোদন নিয়ে কথাবার্তা বলতে হবে। এখানে এসে চড়া হয়েছে। কেন আসলো? এবং শুধু এইভাবে জিজ্ঞেস করা না যে বাড়িতে জবরদস্তি করে ঢুকে এই পরিবারের একজন পুরুষের উপর আক্রমণ, মহিলার উপর আক্রমণ, একজনের পা ভেঙে দিয়েছে। এখনো খবরে তাওতে বুকুকচং কক্সি সালাইমুং রাজনীতি বংনাই দङ অবদল চায়া হনো অবদল চায়া হনো ফিয়াবা ও জরাও ফাইসক পাইকা যে হাপাংপি তংনাই বদল হনैनो एलायंस पार्टनार खाइ सरकार खालि तंगलाय फानो पाइथाक जरा ताबुकनि मांगप्लि तामो हंकाय 2023 बिसिव तो आईपीएफटी बाय बीजेपी नो भोट बाताय कपलाय मानि ओलो तिप्रा मथाबो आ एलायंस पार्टनार नि मंत्री खरगनि मानमानि फियाबा ओ जराव बासावै जरा बाय बाक्सा जरानो रखना थाङै तिप्रा सालुक्रगनि मानथायनो साननानि थाङै तामंखा होनबा पाइथाक जरा तिप्रा मथा नो पुइला सरकारनि एगेन्स्ट कगमा साग्राका पोस्टबन्द प्लेस सिद्धांत खाइप्रो जोंनो ताङै रिया हंका ओलखाय रोमान स्क्रिप्ट सरकार तामै खायानि रोड ब्लक अब सपोर्ट खालायका रुलिंग पार्टी ततैनो बीजेपी पार्टी नो लीड खालायतांनि पार्टी नो पाइथाक जरा रोमान स्क्रिप्ट नो सपोर्ट खाइ आईपीएफ टी आंदोलन नो अंखर या फानो बरगो सपोर्ट खालाय दङ ताइ ताबो हंकांकाय जे तरित कान्ति चाकमानि फुरो तो सरकारनि एगेन्स्ट दङै थाक आईपीएफटी आबनि ना तिप्रा मथा आबनि यागुला पाइथाक जरा इलिगेल इमाइग्रेंट्स नो जे फ्रम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होम अफेयर्स बखाक्तै सावजाकमानि नो खनादि हिनै आईपीएफटी रक नासिं दंफानो इंलिया आईपीएफटी रक पाइथाक जरा सरकारनो पयतो जायांगै डेपुटेशन मारैखा राज्यपालनि थानिव अमाय तंहालगो आईपीएफटी बाय तिप्रा मथा तमुनो सरकार एलायंस पार्टनार दंबासे बरबो आलकांगमा थांका बीजेपी नि सरकार इंको जनजाति मोर्चा सुरुसे बरनि दाबी 125 एमेंडमेंट इम्प्लीमेंट खाइजाङै निलारङै मा थांका अबाहाय तंहालगो ई सरकार बरनि सय जे नां तंमानि आबनो रैया रलिया एबा रनाय जाज्या नि हिमानिनो सराय ओइ थांका आं कक दई सापानानो रक्षा खालायो बुजिबानो नायदि त्रिपुरा हास्तेव तिप्रा सरंनि जरा बाय बाक्साङै तंमानि जोंजाल मानाय सावबा तिप्रा सा तंक संबरक निनि रोमान स्क्रिप्ट करेनि बागैनि जोंजाल आसायखा साबो स्टुडेन्ट ट्रक तिप्रासानि बागै जे ताबुक जागानि पात्ता करै जागानि कागज करै जागानि डिमार्केशन इंया आबाहाय गोबां मा जोंजाल कलायनाय तामु साबो दुखुमांखा तंक संबर तिप्रा सारक आबनो कारिबो ताबुक जे बोथारजाकमानि आकमानि साबो जस्टिस मायां तंक संबरक फियाबा चिन तिप्रा सारक बन रखला चावन हनैनाय तननो सुजुग रखा सीपीएम नो बो सुजुग रखा कांग्रेस नो बो सुजुग रखा तिप्रा मथानो बीजेपी नो जतनो सुजुग रैनायखा किन्तु मानथाय हेजानायखे तावबो मानजा फियाबा जे जोंजालनि बागै 1975 नि सिमनो साइ फायलायका तिप्रा सा जे रिजनल पार्टी रक इलिगेल फायै रायजा सायातै बांलादेशी बरफ फाइमेनि परेसे चिनि मानथाय मायांगो जों सेप्ले जागो जों गोबां मा सानथाय साननानै नाङै थांगो अबनो मथागै रेखांके तो जों सेपारेट स्टेट बनाया आलादा इनार लाइन पारमिट बनाया कोन बनाया हनै साइ दंफानो फियाबा रजागिया जेसेबानो सरकार फाइसिदि कांग्रेस सरकार फाइफोर एडीसी रहनै रमाबो बरफ बसाग्ले तंगो याक करि हाय बखाके तंबायो किन्तु याक करि के रैबो माया नाहारबो माया ओंखाय ताबो गाबोन यागोल गोबां मा एकर्ड चुक्ति इंलायखा एकर्ड फोरका कतै किन्तु ओलखा माइयाङै थांगो
আবার কেন তাবুক যে জঞ্জাল ই দংমানি ও জরাও যে কারণে বরক রক ত্রিপ্রাসারক আন্দোলন খাইয়া নাংখা সরকারি বিরোধী খাই নাংখা বলং বরক নানি নাংখা তাবুক সরকার তংত দিব বিরোধী কক সাইটং নাংখা আবনি একমাত্র সলিউশন ইলিগেল ইমাইগ্রেশন ফিয়াবা আবনো তৈব মন্ত্রী অকরা কোনো অ্যাকশন নায়ানি বাগৈ তাবক সরকারনি বাহিনী কাকতৈ IPFT বাই ত্রিপুরা মথা তংইব কক নাঙ্গিয়াং কাংকে সরকার তংইব করি হাই ইং তংজা খালক আওয়া কেন সালব্রুম ব্রুম সালচয় ওই বাংলাদেশি ফাই তমাখা চয়া যে কারণে ত্রিপুরা সরকারনি মানথাই মানজা নাইনে যে হাইনো হাই তিনি বতাই খরক নেই আবো ও বর্ডার বেসের হাবই মানজাগো হাইয়া ও রেল স্টেশন খারা থাংপুর মানজাগো হাইয়া আগরতলানি রাজাখল বখা খাসুক রাজবাড়ি গানা আস্তবল নখরাওসে খরক নেই ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস দালাল বায়া কবাইকে নাই নেগ্রাদি অব্রং তাম হই সাচিনাই সাচিনি সাউই সাচিনি সাউই খুব তৈ খাবাইখা খোকতৈ রানবাইখা বনব মানথতক বনব তৈথতক একমাত্র MP তংফু ত্রিপুরা BJP ni রেবতী ত্রিপুরা MP রেবতী ত্রিপুরা নলে ইয়েস মা হনচেনাই বকক সাবুকা পার্লামেন্ট বকক সাবুকা ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস তং নইন বই বাক্সা বাক্সা ত্রিপুরা ল্যান্ড টক সানি তং বাইখা হनै অ কক কিন্তু কুবুই অ কক কুবুইनो जों मा सानाय কিন্তু তালসে যদি কুবুনি MP রক অ ককসা সাকা অ সুমু কিন্তু কাসাউই তংখা কিন্তু MP রেবতী ত্রিপুরা অ কক সাবুকা হনैनो BJP जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट बा सकगि रेजा खाना हनिब खा मासं लाइखा कुबुई कक साकाके प्रेस हारंगो आबनो किरिजागि दा हाइंलाइ दं हाइके MLA रंजित देबबर्मा कक जे चिरि खक सामानि अ कक दा कुबुई दं अब किन्तु जराबाय बाक्सा वान सुजांनाय कक नाइने दि इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स मानजाव का हाइनो हाइ बांग्लिबा याकय फुरु दिबरनो बमहाइ बररक मानजागि दं पुलिन सिमिनो पाइथाक जरा तिनि कक्तमाव बिसिंति हुइजा कक्तमा मानै नाइथोना थानि हाइनो हाइ मानजागो खा आगरतलानि उत्तर गेट आमसायनो खरगनै बांलादेशी बोरै ताइ लयो खरकसा इन्डियानि टाउटार एबा दालाल बरनो रमखा पूर्व थानानि पुलिस बरनो रायजातै दरबानकतै माजरा जानाय हिनि साइखेन राखा पूर्व थानानि पुलिस ওয়েল পেট্রোলিং পার্টি আমাদের সাব ইন্সপেক্টর কমলা মুরাশি ওর নেতৃত্বে সাব ইন্সপেক্টর সমরেশ চাকমা দুজন বাংলাদেশি মহিলাকে আমরা আটক করি তার সঙ্গে একজন তার ভারতীয় সহযোগী ছিল টাউট যাকে বলে যারা তাকে এখানে বর্ডার ক্রস করতে সাহায্য করেছে তাদেরকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি তাদের কাছে কোনো কাগজপত্র ছিল না অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ থেকে আটক করেছেন তাদেরকে আমরা নর্থ গেট এলাকা থেকে তাদের এগেনস্টে আমরা তো বাংলাদেশ ন্যাশনাল হিসেবে ইন্ডিয়াতে ইলিগালি এন্ট্রি করেছে তো ফরেনার অ্যাক্ট অনুযায়ী একজনের নাম হচ্ছে রুমা শেখ তার বাড়ি হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ আরেকজনের নাম হচ্ছে আকলিমা আক্তার তার বাড়ি হচ্ছে সুনামগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট সহযোগীর নাম হচ্ছে কৃষ্ণ দেবনাথ তার বাড়ি হচ্ছে নতুন বাজার পুলিশ স্টেশন সমস্ত জিনিস জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তাদেরকে আমরা পুলিশ রিমান্ডের জন্য আবেদন করেছি আজকে আমরা এখন তাদেরকে আদালতে উপস্থিত করব তারপরে দেখা যাবে সবকিছু বেরিয়ে আসবে জিজ্ঞাসা হয়েছে কেন আসলে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসা হয়েছে কোথায় থেকে কোন দিকে তারা বাংলাদেশ থেকে ভারতে উঠেছে কিছু পাওয়া গেছে আপনার সাউথ ত্রিপুরার কোনো এরিয়া থেকে তারা ঢুকেছে এরকম একটা কেন আসতে এমন কিছু বলেছে তারা মানে কেন আসার কারণটা কি এমন কিছু সমস্ত জিনিস জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন করা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাছে রুটিন চেক আপ তো চলছে আপনার তার ভিতরে আমাদের কাছে একটা ইন্টেলিজেন্স ছিল যে দুজন বাংলাদেশি মহিলা এখানে আমাদের আগরতলাতে নর্থ গেটের এখানে দেখা গেছে বলে আমাদের খাবারে তাদের বুকসং রথযাত্রানো রকসাউইনাই হাসানি মন্ত্রী অক্রানি সিমি চেঙ্গै মন্ত্রী সভাनि যত্ন হামবাইয়া ফালাইকা লোকরকनो তাই আবাই বাক্সানো রডनो कितिङै खातং लाइजाक नुकजाखा हास्तेओ तिनि जरानि कक पान्दाव तो ताइ कक माक्रै काइसा कक कचार मुं दङ कक त्रिपुरा टिभि चेनेल नि बागै काइसा एडिट खायनानि गोरों बरक नाङै दङ ब मबाइल फानो खायना गोरों थुं कम्पिउटार फानो खायना गोरों थुं जे बरक इन्टारेस्टेड अर फाइमेल बिसिति बंनि सेले रगो सालायजाकनाय तबुनो नरक कक साहर बा इन्टारेस्ट दंखांकै कक साहरबादि 9862975746 एबा आनि अबस कांगो रजाक नाम्बार कक सामानि बिसिंतै बेला बेलाखे हामबाय जरान कक पान्द्रा हामजागै पुलिन सिम पाथे जरा नाइटमन बागै